بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبير ko ale nana k'a donna a ye salamu bila ala kira sigilen bɛ misiri la maa dɔw b'a kɛrɛfɛ folikɛla o bɛ taa ni ka segin na k'a ye salamu jaabi fatabassama tabassuma al-mughdab k'a muɲuna ka yɛlɛmisɛnnin kɛ ni maa dimina i bɛ yɛlɛmisɛnnin min kɛ a kɛra maa min fɛ i b'a dɔn k'a fɔ karisa ka yɛlɛmisɛnnin kɔrɔ de b'a la ale sigira ko ala kira y'a ɲininka ko Kaabu ko mun de kɛra ko ne hakili la k'a fɔ o waati in na yɛlɛnkanfɛn fila yɛrɛ tun bɛ e bolo labɛnko tun tɛ gɛlɛya ye ko ale ko ala kira ko ale ko ala kira a ko ne Kaabu ne b'a dɔn ni ne sigira maa fɛn fɛn kɔrɔ dugukolo in kan ni e tɛ ne bɛ se ka kuma dilan k'a labɛn ka n yɛrɛ bɔ a tigi bolo o maa tɛ yen nɔ fo n bɛ se ka n yɛrɛ bɔ a tigi bolo sabu kuma min dira ala ye kuma di ma cogoya min na kuma nɔgɔyara ma cogoya min na a ko nka ne kɔni bɛ fɛn min fɔ n sigilen bɛ e de kɔrɔ n ye fɛn min ta k'a fɔ n tɛ nkalon tigɛ i ye tiɲɛ de dɔn i bɛ wele kɛ dɔn min na o y'a sɔrɔ ko ka nɔgɔn ne bolo n tun bɛ se ka taa nka n kɔni ma taa n ye kojugu de kɛ n ko n kana o de f'i ɲɛna ala ka kiri ye fɛn min ye o ka boli n kan k'ale nana fɔ ala kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam a y'o kuma in de fɔ a ɲɛna ko a y'o fɔ min kɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ko a ma amma hada faqad sadaqa ko nin kɔni nin ye tiɲɛ fɔ ko tuma na e ka ko bɛ ala bolo ala kira y'o fɔ a ma fɛn wɛrɛ fɔ ale wulila a wulila ka sira minɛ dɔrɔn ko ale ka somɔgɔ dɔ wulila ka tugu a kɔ ka taa fɔ a ɲɛna e ko karisa k'e ye mun de kɛ maa caman nana ka na lujuraw fɔ ala kira ɲɛna k'a ko a yafara u ma e nana ka n'i yɛrɛ cɔrɔ i tun bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a ɲɛna a ka yafa i ma komi a yafara maa tɔw ma cogoya min na k'u ye ale kɔrɔfɔ k'ale jalaki komi ale ye kojugu yɛrɛ de kɛ ko fɔ ale dusukun yilayilala ko est ce que n tɛ segin ka taa fɛn wɛrɛ fɔ ala kira ɲɛna wa sallallahu alaihi wasallam ale tilala ka miiri ale y'u ɲininka ko yali o ne filɛ ka min kɛ tan nɔ ni ala kira jaabi nin cogo in na ko yali est ce que mɔgɔ wɛrɛ ye o kɛ o ko ɔhɔn u ye maa fila tɔgɔ fɔ ko maa fila fana nana k'i ta in ɲɔgɔnna kɛ k'i ta in ɲɔgɔnna kuma fɔ ko olu tɔɔra ko foyi kun tɛ o la k'u kɔni ye kojugu de kɛ ko kiiri ala ka kiiri ye fɛn min ye o ka boli o kan ko jɔn ni jɔn ko Hilal bun Umayya ani Muraratu bun Rabi'a ko olu fila tɔgɔ fɔra k'ale b'olu dɔn a b'a dɔn k'a fɔ ko maa ɲumanw de don ko tuma na ale ko ninnu ye maa fila ye Badiri mɔgɔw de don maa ɲumanw de don o tuma na ni olu bɛɛ lajɛlen de bɛ kiiri kelen na n bɛ ala minɛ n fana bɛ to o kiiri in na ala ka kiiri ye fɛn min ye o ka boli anw ma ko ale y'o jaabi o la ale taara so ayiwa sisan fɛsɛfɛsɛli o de daminɛna k'u ka limaniya fɛsɛfɛsɛ a ka bange bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala kɔni b'a dɔn nka ala b'a bange jɔnw de ɲɛna n'a y'a sɔrɔ ninnu ka alakira kanu k'a fɔ an bɛ alakira nɔfɛ n'a y'a sɔrɔ o ye lakika de ye o tɛ wuli nka fili de y'u sɔrɔ o bɛ bange maaw ɲɛna fɛn jumɛn de kɛra sa n'o de ye ko gɛlɛn yɛrɛ ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye yamariya bɔ ko nin maa saba in maa kana kum'u fɛ maaw k'u datigɛ foyi kana tɛmɛ u ni maa cɛ a ko daminɛna badenw an b'a dɔn k'a fɔ nin ye ko gɛlɛn de ye dɛ e ka sigiyɔrɔ yɛrɛ la hali ayiwa
sokono walma hali kingono walma baraka yoro eni mami yo koke nyogonye e kana sina kana jo ula ka fo assalamu alaikum ani sogoma mama kuma abe kenye goro ka fo bita soro ma mede otmana aw ma foli kam mema mama kuma otmana ate kuma mfe ute ka kuma fere ayoro la abe ke komi ka fo muru de taraki farafara ire otmana munde benela o ko ingoni o be se ka dlan chogo ibe wuli ko nyenyi nunun dam make ka fo dukele maude walma barakero ka fo ko islamu ku dati o law kuma saba kuma kana kuma fi ala kira sallallahu alaihi wasallam ayo nyamari kan ako o ko daminena ni ala kira fa ne nyamari kam islamu fa na mode labatu sisa ale kera de sa be dugu ko na e min fo na kuma nan min fe o te kuma fe kasina ka ale ke ka nin degun ko mafla doni komi ale kun ye funange olu kun si tara ɲɛfɛ dɔɔni olu kɔni fila bɛɛ kibaruya nana cogoya min na ko olu tora so kɔnɔ u bɛ kasi de la u bɛ kasi la yali ala bɛna olu ka tubi minɛ walima t'u ka tubi minɛ nka ale kɔni k'ale kun bɛ bɔ a bɛ taa suguw la a bɛ na misiriw la k'a bɛ na ala kɛra ka misiri la sallallahu alaihi wasallam a bɛ salamu bila ko a bɛ ka salamu bila tuma min na a bɛ ala kɛra dagolo lajɛ sallallahu alaihi wasallam ko est-ce que a ye salamu in jaabi walima a ma jaabi de a tɛ se k'a faamu waati dɔ a bɛ k'a ɲɛ kɔrɔ est ce que a y'a jaabi walima a ma jaabi de ale kɔni a kun nafililen de don n'a bɛ ka nafila sali ko ale yɛrɛ waati dɔ la a b'a to nafila la k'a ɲɛ kɛrɛ kɛ ka ala kɛra lajɛ sallallahu alaihi wasallam ko yɛrɛ a bɛ k'a lajɛ ko n'u ɲɛ bɛnna ala kɛra b'a ɲɛ yɛlɛ ko o tuma na ale tora o lahala in de la sa a ko degun kɔni o kɔni o nana degun kɔni o nana a ko u tora o de la sa a ko don dɔ la k'ale to sugu la cɛ dɔ bɛ ka ɲininkali kɛ ko man Ka'ab bin Malik ko o ye nabati de ye minnu bɛ bɔ Shami jamana fanfɛla ninnu na jagokɛla de kun don ko maaw bɛ k'u bolo ɲɛsin a ma hali u t'ale tɔgɔ fɔ cɛ nana se ale ma cɛ nana se a ma min kɛ a ye sɛbɛn dɔ kurulen b'a bolo k'o sɛbɛn in k'o d'a ma ko ale yɛrɛ fana ale tun bɛ sɛbɛnnin dɔn a ye sɛbɛnnin ta k'a lajɛ sɛbɛnnin bɔra yɔrɔ jumɛn Ghassan olu ka masakɛ o de ye lettre ci ale ma k'a fɔ Ka'ab ko kibaruya sera an ma k'a fɔ i ka cɛ a kan bɛ alakira ma sallallahu alaihi wasallam ayiwa k'u y'i kɔniya ko e dun tɛ maa ni ye ko i na anw fɛ i bɛ bonya la o ye lajarabi de a bɛ nin gɛlɛya na maaw datigɛlen bɛ a la kafiri masakɛ dɔ k'a wele k'i na anw fɛ i kana kɛ réfugié anw fɛ anw b'i recevoir i bɛ kɛ bonya la k'ale ko lajarabi k'a bonya na ko sisan ko ayiwa kafiru bɛ nata ale la de f'u ka nata sera k'ale bɛ sɔn ka alakira ko bila ko ale ye fɛn jumɛn kɛ ale ye papiye in kurukuru sɛbɛn in k'a kurukuru a nana so kɔnɔ dɔrɔn a y'a sɔrɔ guwa minɛnen bɛ so ka tobili kɛ guwa a sina ka papiye in don a kɔnɔ k'a jeni k'a fɔ k'o de y'a jaabi ye tuma na ale tora ten nɔ sa a ko tile 40 o nana dafa o b'o lahala in badenw an ko ka embargo kɛ maa kan jama bɛɛ lajɛlen i bɛ dugu min na bɛɛ lajɛlen k'a datigɛ i la tile 40 hali tile 1 o bɛ fɛn min da maa kan kuma ma se tile 40 ma k'olu kɔni b'o o lahala in de la a ko o tile 40 o dafara min kɛ a ko o don dɔ la ko ale fanicini den dɔ bɛ yen na Abu Qatada ko teriya ni kanu yɛrɛ de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko o ka nakɔ dɔ bɛ yen nɔ kogo b'o la a y'a dɔn k'a fɔ o bɛ yen k'a ye kogo ta ka don o ka nakɔ la k'a ye salamu bila a ma jaabi a ye salamu bila a ma jaabi ko ale ko Abu Qatada ko yali ko min bɛ e ni ne cɛ e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ Ala kanu n bɛ Alakira kanu k'a ma kuma a seginna a kan siɲɛ 2 fo siɲɛ 3nan a ko i bɛ Ala kanu i bɛ Alakira kanu ko Ala de b'o dɔn Alakira de b'o dɔn k'a danna o ma ko ale ɲɛji bɔra ale kasira ale ye kogo ta ka segin ka bɔ maa minnu ka surun a la
minnu ye a teriw yɛrɛ ye datigɛ in olu ni maa tɔw bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye a ko halisa fesefeseli lajarabili tɔ bɛ yen nɔ depi nana tɛmɛ ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ciden nana ko alakira b'a yamariya k'a k'a mabɔ a furumuso la o tuma na a nana fo so kɔnɔ sisan ale ye ciden ɲininka ko yɛlɛ a ko n k'a bila de wa a ko ayi k'a m'o fɔ k'a ko k'i mabɔ a la ko kuma in fɔra dɔrɔn ale y'a fɔ a furumuso ɲɛna ko taa i ka so sani ko in ka ɲɛnabɔ ala ka kiri kan ko ka taa a ka so muso taara a ka so ale bɔlen min kɛ dɔ nana ka na fɔ a ɲɛna ko kiri kura min nana ko fɛn min ye Hilal ibn Umayya ko furumuso taara se alakira ma sallallahu alaihi wasallam ka alakira deli ko min nana ko ko a dɛsɛlen de don ayiwa a kɔrɔla ka se hakɛ dɔw la ko ni alakira bɛ diɲɛ ale ka to a kɔrɔ k'a ladɔn ko alakira ye diɲɛ d'a ma mais alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko i kana to a ka se i ma a kɔrɔ dilan kana tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ muso yɛrɛ y'a jaabi ko a tɛ miiri o la yɛrɛ ko sisan kɔni k'a bɛ kasi ni hami de la nka alakira kɔni a jɛnna k'a fɔ ko muso k'a ladɔn ko dɔw kuma fɔ a ɲɛna k'a ko ayi ni n'o tɛ kelen ye funankɛ de n tɛ taa ɲini a ko min ka kɛ dɔrɔn o de dɔn muso yɛrɛ a ka taa ka so o tuma na ne bɛ makɔnɔni kɛ halisa sani Allah subhanahu wa ta'ala ka kiri kan a ko tora ten nɔ ale bɛ ka suw jate parce que nin kɔfasɔn ninnu na e yɛrɛ b'a dɔn tilew kɔni ani su u bɛ yɛlɛma yɛlɛma nka n'a y'a sɔrɔ ko bɛ maa min kun nka e de hakili bɛ to jate la kosɛbɛ maa tɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ olu b'a jate k'a fɔ kabini waati jumɛn karisa ka ko in bɛ sen na nka ale b'a bɛɛ lajɛlen kalama a ko ale bɛ ka suw jate a ko su 50 na su 50 na o tɛ kalo kelen ani tile 20 ye ma a ko o don na ale ye fajiri sali a ye fajiri sali u ka kin na u ka bili dɔ sanfɛ a ko ale ye fajiri sali a sigilen a tulo bɛ maa dɔ kan na o bɛ ka kule kabini fo yɔrɔ jan fo kuluju la yen nɔ Jabal Sala ko Kaab ko i nisɔndiya Kaab i nisɔndiya ale tulo bɛ o tigi mankan na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen k'a ye sujudi bɛ Ala ye k'a y'a dɔn k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ka kiri nana olu ka kibariya la ko ale ka tubi minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ko ale ye sujudi bɛ Ala ye a wulila ayiwa ko maa min ɲɛ kunnafoni in lase a ma ale ko n'o mana se a ma ka min to a bolo a b'o di o tigi ma o tuma na ko a y'a sɔrɔ maa wɛrɛ fana wulila o yɛlɛla so kan ka boli sabu a kunfan kun bɛ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ b'a dɔn Kaabu ye maa min ye maa lakodɔnnen don dugu kɔnɔ nka kalo kelen ani tile 20 silamɛ bɛɛ lajɛlen datigɛlen b'a la de ani degunnen bɛ cogo min na maaw b'a dɔn n'a nana k'a fɔ ko o tuma na ko Ala ka tubi minɛna silamɛw fana nisɔndiyara ni o ye min y'a kibaruya mɛn Alakira ye kibaruya min fɔ fajiri salilen kɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na maaw hamina an bɛ se k'a lase a ma cogoya min na mun kosɔn a ka dusu kasi fɛn min ye a ka kunpɔ in o ka ban a ko sani sotigi ka se min y'a to kuluju la o ka mankan sera ko tuma na o ka ciden nana tuma min na ko complet min kun b'ale la k'o donna fini fanfɛla la k'o fini de kun b'ale bolo k'a sina k'o bɔ ka fini wɛrɛ singa k'o d'a ma k'a k'a ta sabu a y'a nisɔndiya min na k'ale bɔra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛsin ka taa Alakira ka misiri la sallallahu alaihi wasallam k'a nana se misiri la ko a bɛ se dɔrɔn a y'a sɔrɔ maa dɔw sigilen bɛ yen nɔ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli u bɛ k'u tɛgɛ d'a ma dɔw b'ale sumusumu ko o bonyana ale ma kosɛbɛ san'a ka se Alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko a nana se Alakira ma sallallahu alaihi wasallam sera Alakira ka min kɛ ko Alakira ye kuma dɔ fɔ a ɲɛna a ko ya Kaab ko abshir bi khayri yawmin ko abshir bi khayri yawmin marra alayka mudh waladatka ummuka a ko Kaab i nisɔndiya ni don ye don min i ma deli ka a ɲɔgɔn dɔn hɛrɛma sɔrɔ kabini i ba ye i bange kana diɲɛ kɔnɔ don min
ko bidon yi ka don la son herama de kamini na diɲɛ kono sharatigiw ko tuma na ko ila ka silamɛya don dun a donna silamɛya la don min na ko naam ko nin don in de ka hɛra ka bon ka tɛmɛ o kan sabu nin kɛra fɛn min ye k'a ka silamɛya sinji kiri ka bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ yɔrɔ ka seedeya k'a fɔ ko ale ka silamɛya ye silamɛya jɔlen de ye ko de kɛra nin don ye ala ka seedeya ko alakira y'o fɔ min kɛ sallallahu alaihi wasallam k'ale ko alakira ma amin andika ya rasulullah am min andillah ko ele o nisɔndiya min filɛ nin y'o fɔ n ɲɛna o kiri in bɔra e alakira de yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam walima a bɔra ala de yɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ baara kɛ ni ala ka yamarikan de ye nka alakira y'a jaabi fɛn jumɛn ye a ko bal min andillah a ko nin kiri min filɛ nin ye nin bɔra ala yɔrɔ de o kɔrɔ kuranna aya de jiginna i ka kibaruya la kuranna de jiginna o bɛ kɛ ala ka kumakan ye min bɛ kalan sa madama kuranna in bɛ dugukolo kan n'o tɛ alhala bɛ se ka kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ alakira ladɔnniya ni sira wɛrɛ ye min tɛ wahayi sira ye min t'a yɛrɛ ka kumakan ye k'a fɔ karisa ka tubi minɛ na nka ala ye kuranna aya de jigin mana ko ale ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam komi ala ye ale ka tubi minɛ ko ale b'a fɛ fɛn o fɛn nafolo fɛn fɛn ba ale bolo diɲɛ kɔnɔ ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ di ala ma sabu tubi minɛ na ala y'ale ka tubi minɛ ko alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko amsik alayka ba'da malik i ka nafolo dɔ t'i bolo ala y'i ka tubi minɛ kan o tuma ale y'a fɔ alakira ɲɛna ko tuma na ale ka foro min bɛ yen nɔ Khaybara n'a y'o sɔrɔ Khaybara sen fɛ de k'a y'o kɔni di ala ma k'a y'o ko a y'o di ala ma o la sa o dɔ in na tile 50 kɔfɛ Allahu subhanahu wa ta'ala a ye nin aya in jigin alakira kan sallallahu alaihi wasallam a nana riwaya dɔ la ko aya in jiginna alakira kan fi sulusul laylil akhir su tila sabanan laban a y'a sɔrɔ a kun bɛ an ba a furumuso n'o ye an ba Ummu Salama radiyallahu anha a y'a sɔrɔ a kun b'o ka so kɔnɔ de aya in jiginna alakira kan su dugutilama fɛ sani fajiri ka se Ummu Salama alakira sina k'a fɔ ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko ala ye Ka'bu n'a jɛɲɔgɔn ko ala y'u ka tubi minɛ alakira y'ale kibaruya o la k'ale ko alakira ma ko n tɛ ci bila ka taara ma o y'a sɔrɔ su dugutilama de don fajiri yɛrɛ ma se k'a fɔ ayi a to yen nɔ n'i ci bila sisan ayiwa ko su tɔ in na tuguni ko a tɛna sunɔgɔ ko jama bɛna yanfa o tuma a to yen nɔ tuma alakira sallallahu alaihi wasallam a ye fajiri sali tuma min na a ye kuranɛ aya in kalan sahabaw y'a mɛn a kɛra sewa ani nisɔndiya ye Madina kɔnɔ sabu o y'a ye o balima dɔ bɛ yen nɔ ayiwa a dɔnna fɛsɛfɛsɛli min na an b'a fɔ nin de ye examen dan ye ni lahala kelen kelenna bɛɛ lajɛlen wallahi a ma nɔgɔn n'a sɔrɔ ni limaniya sabatilen de to i b'a fɔ k'a fɔ i bɛ fɛn min na k'a fɔ i ni maa minnu ye kelen ye ko e ye ko dɔ kɛ ayiwa e ka pini ka e ɲangi bɛɛ lajɛlen k'a datigɛ i la tile kelen tɛ tile 10 tɛ tile 20 tɛ fo ka taa se kalo kelen ma fo ka taa se tile 40 fo tile 50 maa tɛ kuma i fɛ k'e t'o lahala in na juguw fana bɛ u kan bɔ i ma k'a fɔ i na an b'i bonya n'olu t'i ka daraja dɔn anw b'i ka daraja dɔn nin bɛɛ lajɛlen de kɛra karamɔgɔ nka ale n'a jɛɲɔgɔn fila in u sabatira nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ala y'u ka tubi minɛ k'o kɛ kuranɛ aya ye anw b'o kalan o bɛ kalan fo ka taa diɲɛ wuli وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم منا كعب رضي الله عنه أي قصة لك من شويين ومن بعدهم نقصة من فلان عنكو ولا نتشامن بألا ولا نمي ني أنكلن جلنا بلا جلنا كأنغا أدون k'a fɔ ninnu minnu filɛ nin ye ninnu de ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka maaw labɛnnen ɲɛ diinɛ in walankatali kama olu ka bonya ka kan ka kɛ anw dusukun na dɛ olu ka kanu ka kan ka kɛ anw dusukun na olu fɛsɛfɛsɛra nin ye Ka'bu ye nin ye Hilalu ye nin ye Murarata ye i bɛ fɛn jumɛn fɔ Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab ani Uthman ani Ali ibn Abi Talib ninnu i bɛ fɛn jumɛn fɔ u ma
otuma uluka ani ala kira je nyonya Allah subhanahu wa ta'ala de ye olu tomo o koyin kama u fana ye asira tagama fesefeseli fɛn fɛn bɛ ala examen fɛn fɛn b'a la u tɛmɛna a bɛɛ lajɛlen na ni Allah subhanahu wa ta'ala ka seede ni e nana ye k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ sitana ko olu talon olu ma maa wɛrɛ k'u bɛ olu lagosi fo ni maa ninnu i k'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko n'i y'o kɛ halisa dɔ ka fara ninnu ka daraja kan nka taabolo min don taabolo jugu dɔn de n'i ye maa kɔni ye ko ala kira ka sahababa ninnu k'a bɛ ka a nɛ maga olu la wallahi n'a tigi n'i ye baara fɛn fɛn ye kɛnɛ kan k'a fɔ ko ka ɲi ɲɛ kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ en tant que nin ko in bɛ yen nɔ kaba i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ sira jugu de kan nka sira in fana silamɛya ka taariku la san 1000 ani san 400 a sira in a ma fɛn lase silamɛya ma fo kɔlɔlɔ dama fo tiɲɛni dama n'o tɛ nin sira min filɛ nin ye n'o ye sahabaw bonya ani sahabaw kanu ala kira sallallahu alaihi wasallam a kanu a furumuso a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen o de kɛra silamɛw ka taalan ye ayiwa silamɛya fana ye kɔrɔta sɔrɔ o de la tɔgɔ fɛn fɛn bɛ silamɛya la a fana sɔrɔla nin sira in de fɛ sira wɛrɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ maa bɛ silamɛya dɛmɛ ni o ye ka tɛmɛ nin sira in de kan o tuma na an k'a dɔn k'a fɔ o fɛn min filɛ nin ye o y'an ka diinɛ dɔ de ye an bɛ min ta ala ka kitabu kɔnɔ an b'a ta ala ka kitabu kɔnɔ o de y'an sinsin yɔrɔ ye ani ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ka kumakanw na o kɔfɛ an b'a fɔ o kɔfɛ de sa o kɔfɛ taariku fana ye min sabati k'a fɔ ninnu de kɛra silamɛya jɔnjɔn tabaaw ye fo ka silamɛya walankata ka taa diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na fo ala ka hinɛ kɔnɔna na aw nana an yɛrɛ sɔrɔ silamɛya in na n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala kɛlɛmantɛya diinɛ in ye n'anw de b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah n'anw de bɛ seli wole an ka misiriw la ayiwa sali waati 5 in an b'a wole wole kan in na ashhadu anna muhammadan rasul ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah o tuma o bɛ fɔ ayiwa sali waati 5 in bɛɛ lajɛlen wole kan na k'a sɔrɔ anw ni makan cɛ k'a sɔrɔ anw ni madina cɛ kilomɛtiri 1000 yirigaw de Allah subhanahu wa ta'ala maa dɔw de ko o sababu ye n'o ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba ninnu a ye minnu lamɔ k'u labɛn nin ye a labɛn cogoya dɔ ye anw jumɛn bɛ yen nɔ k'an bɛ se ka nin ɲɔgɔnna ko ni nin kɛra anw kelen-kelenna la fɛn min na i b'a fɔ a ko in a ma se nin na o ka sina k'an kɛlɛ k'a kɛ komi aw dama de bɛ dugukolo kan e ɲɛ b'a la sisan n'i ye diɲɛ ko ninnu lajɛ maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ ɲuman kɛlɛ n'u ye ko dɔw kɛ ka ban ayiwa u bɛ sigida min na ka dankari olu ka diinɛ la olu ka danbe la o tuma na ni mankan wulila ka ban i b'a ye o kafiri jamana ninnu bɛ se k'u kan bɔ aw ma k'a fɔ i na a bɛ sina ka boli ka taa olu bɛ sina k'a ko yanka k'a kɛ réfugié ye nɔ ka statut dɔ d'a ma o tɛ olu ka sira de ye o tuma na alakira sallallahu alaihi wasallam a ye ninnu labɛn cogoya min na o de ye labɛn dan ye ayiwa o fana ye a minan fa an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala de deli sa ale Allah subhanahu wa ta'ala ale min ye nin aya ninnu jigin ka ninnu ka daraja fɔ ka ninnu ka maqama fɔ ka ninnu ka bonya fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala deli ale min ye fonasire masa ye a ka hinɛ anw na de k'an fana fara nin jamakulu ninnu kan hali n'a y'a sɔrɔ olu fɛsɛfɛsɛra cogoya min na ni ɲɔgɔnna tɛ ko an na an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a k'an fana fara u kan k'u kanu k'o sabati an dusukun na ala k'o kanu ala k'o sabati an dusukun na ka tugu ka taabolo kɔ ala k'an sabati o fana kan ka tugu ka taabolo kɔ ala k'an sabati o fana kan o tuma na fili sira minnu bɛ na an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'a bɛɛ lajɛlen baabu datugu ka bɔ an ma ala k'a bɛɛ lajɛlen datugu ka bɔ an ma ka Allah subhanahu wa ta'ala deli halisa kuranɛ ala k'a kɛ an ma nɔɔrɔ ye k'a kɛ an ma nɔɔrɔ ye an ka ɲɛnamaya in na ala ka kuranɛ kɛ an ma nɔɔrɔ ye an ka kaburuw kɔnɔ ala ka kuranɛ kɛ an ma nɔɔrɔ ye siratu sanfɛ ala ka kuranɛ kɛ an ma an yɛlɛlen n'a ye ka taa arijana sow la hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran walhamdulillahi rabbil alamin قرآني أغز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني